Comme vous connaissez, je ne comprends pas français bien, pas fille. أعتقد غادي نتكلم بالعربية لأن الإخوان ديالنا كاينين هنا كيفهموا يعني ما كيفهموش الريفية، فاحتراما وتقديرا للإخوة اللي كاينين هنا كيهضروا بالعربية غادي نهضروا بالعربية. ففي البداية أنا غادي نتكلم باسم الجمعية التابعة لمعتقل الحياة. Oui, excuse-moi. Donc il va s'exprimer en arabe, parce que beaucoup comprennent l'arabe, et quelques-uns ne comprennent pas le rifa. Donc il faut commencer à apprendre le rifa pour la prochaine fois. Il y aura une traduction en français, et ceux qui ne comprennent pas peuvent s'approcher entre eux. Et ils parlent au nom de l'association Safra, des familles et des détenus. الجمعية وكذلك غادي نتكلم باسم جميع المعتقلين سواء اللي كاينين في عكاشة الدار البيضاء أو في السجون الأخرى. فالجمعية التاسعة هي تتكلم باسم جميع عائلات المعتقلين والمعتقلين أنفسهم. في البداية Changez les micros, changez les micros, c'est pas pareil. Changez les micros. في البداية دائما لأن بحال اللي كنقول دائما من نفاقة الحديث الإنسان خصو يشكر اللي تضامنوا معاه، اللي دعموه، اللي ساندونا، اللي يوقفوا معنا واللي يقدموا لنا دعم سواء دعم الإيواء أو Donc, pour la clarté de la discussion, donc on commence toujours par remercier ceux qui nous ont soutenus, ceux qui nous ont aidés, ceux qui nous ont accompagnés, ceux qui nous ont hébergés. Je parle toujours de l'association Safra qui a été créée pour et avec les familles des détenus et des détenus de Hiram. أنا كنشكر جميع عناصر هيئة الدفاع سواء بالحسين أو بالدار البيضاء بحال اللي قلت البارح، وكنشكر الناس ديال الدار البيضاء، العائلات اللي قدموا لنا الإيواء وقدموا لنا التغذية وقدموا لنا التنقل وقدموا لنا النقل من وإلى عكاشة أو المحكمة. Donc, je remercie les comités de défense, que ce soit à Besima et à Casablanca, et aussi à Casablanca. Il remercie les personnes qui les ont hébergés, qui leur ont fait le gîte, la restauration, les déplacements d'eux et vers Okacha. ولكن الشكر الأكبر من الكبير وهو الناس اللي كاينين هنا في أوروبا، الإخوة ديالنا اللي كاينين هنا في أوروبا. Et le remerciement, un grand remerciement à nos frères et de personnes et sœurs qui sont en Europe. Et le remerciement infiniment. زعما في الحقيقة كنشكرهم يعني واحد شكر خاص. فكذلك ما غاديش ننسى النواب في البرلمان الأوروبي اللي استطاعوا بالمجهودات ديالهم يرشحوا ناصر الزبزافي
لنيل جائزة ساخروا في حرية الفكر. Donc on applaudit pas deux fois. Mais un remerciement particulier aux députés qui ont, surtout les députés européens, qui ont fait par leur travail et leurs efforts porter la candidature de Nasser Sefzafik au prix Sakharov. وكنت أطلب من هاد النواب يزيدوا في الدعم ديالهم، يزيدوا حملة التعبئة لصالح هذه الجائزة هذه باش ينيلها وجيه حنا حتى وين نالها ناصر السفزافي معناها انها نالها الريف والمغرب. Il exhorte ces députés de continuer leurs efforts et de continuer à mobiliser pour que Nasser Sefzafik puisse gagner, puisse décerner le prix Sakharov, qui sera un prix pour le RIF et un prix pour tous les Marocains. وعلى أي حال جميع هذه الكلمات نشكرهم الأحباب ونبداو القضية ديال هذا الحراك الريف، ولكن قبل ما نهضروا في حراك الريف في الحقيقة خصنا نقراو شوية تاريخ المنطقة. تاريخ المنطقة، هذه المنطقة هذه هي منطقة المقاومة سواء المسلحة أو السلمية، منطقة الممانعة، وهي أعطت دروس أو منطقة الريف تحولت إلى مدرسة للمقاومة المسلحة أو السلمية. Avant de commencer, parce qu'on va commencer à parler du Hirak, et pour le comprendre, il faut avoir une lecture aussi de l'histoire, une lecture de cette région. La région du Rif, c'est une région de résistance, que ce soit pacifique, que ce soit armée. C'est devenu une école de cette résistance pacifique ou armée. أعتقد مش إحنا يعني الريف هو اللي صنع الحروب الشعبية أو حروب حرب العصابات. الريف هو اللي استلهمت يعني زعماء التحرر في العالم، معنى الحروب الشعبية، معنى مقاومة الاحتلال. إلى درجة بحال اللي قلت البارح، إلى درجة أن حرب الريف من بين 1921 إلى 1926 تقنيات هذه الحرب كيتعلموها في المدارس العسكرية في أمريكا، ومنها تتخرج النخبة. Le RIF était précurseur dans les guérillas, dans la lutte armée, la lutte pacifique, et surtout entre 1921 et 1926, il a donné des libérateurs et des combattants, et qui s'est devenu une école qu'on étudie, une école qu'on vient étudier du monde entier sur les techniques de guérilla, sur les techniques de combat, de libération. المقاومة اللي كانت عندنا احنا في الريف زعيمها عبد الكريم الخطابي ما كانش زعيم وطني فقط، بل كان زعيم أممي. زعيم أممي أعتقد له دلالات. زعيم أممي أن أنا بنفسي كانت عندي صورة تشي جيفارا في القاهرة جالس في الأرض، وعبد الكريم الخطابي جالس على الكرسي يملي عليه. Cette guérilla et cette résistance, elle avait pour chef Abdelkrim Khattabi, qui n'était pas qu'un chef rival ou un chef national, mais c'était un chef internationaliste. Et moi-même, j'ai gardé un souvenir de cette photo d'Abdelkrim Khattabi, Che Guevara assis par terre, d'Abdelkrim Khattabi sur une chaise, lui dictant des conseils, et lui dictant des conseils. لهذا الريف بعد مقتل محسن فكري يوم الجمعة 28 أكتوبر 2016 من ذلك الموت
ومات في أقدر مكان. من الموت ديال محسن فكري الله يرحمه انبثق حراك الشعبي في الريف. Le RIF est depuis ce vendredi 28 octobre 2016 et la mort, je rajoute moi-même, l'assassinat du feu Maxime Fekri, c'était la naissance et c'était le début de ce qu'on appelle le Hirak du RIF. لأن كانت هناك تراكمات، كانت رواسب من الماضي، فالريف كان يعيش كبتا سياسيا في الحقيقة، فلهذا انبث هذا الحراك الشعبي بواسطة شباب من أنقى شباب الريف. هؤلاء الشباب صنعوا الحدث وفي الحقيقة صنعوا التاريخ. Le Hirak aussi, c'était, et il est parti aussi d'une accumulation de beaucoup de marginalisation. Et le Hirak du RIF, c'était aussi porté par des jeunes ambitieux, des jeunes propres et des jeunes qui ont créé aussi l'événement. لأن منين بداو المسيرات والوقفات فخرجوا وسط المسيرات والوقفات بشكل أبهرت القارات الخمس، مسيرات سلمية، مسيرات راقية، مسيرات حل الشموع، مسيرات حل الورود، مسيرات تنظيف الأماكن فين كتوقع المسيرات أو الوقفات. Ces jeunes ils sont sortis dans des marches, dans des manifestations, de ce qu'il y a de plus respectueux, de ce qu'il y a de plus évolué, des marches de bougies, des marches de fleurs, des marches ont nettoyé les rues et le parcours après la fin de ces manifestations. أنا كان أعتقد أن هذا الرقي في الاحتجاج، هذا يعني أعتقد نظرا لأننا احنا نعيش في الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، يعني ما كثر من أوروبا إلا قليل من مياه البحر الأبيض المتوسط. لهذا أعتقد أن حضارتنا في الحقيقة حضارة عريقة في القدم، ولكن طورناها بحضارة أوروبا. Donc, notre civilisation de notre région qui n'est pas loin d'Europe, c'était une civilisation qui était glorieuse, une civilisation qui était évoluée et qu'on a pu aussi bénéficier de ce qui s'est passé aussi en Europe. هذا الشباب النقي، هذا الشباب العظيم اللي سمعوا هذه الملاحم لمدة 7 أشهر يعني مطهر فيها حتى كسر الشمس ولا تكسر كاس ولا وقع فيها حرق إلا بعد التدخل الأمني. Ces jeunes qui ont mené des actions légendaires, qui ont créé des légendes, ces marches, ces manifestations, il n'y avait pas une goutte de sang, il n'y avait pas une seule chaise, il n'y avait pas aucune casse, qui reste un modèle de protestation pour nous et pour tout le monde. التدخلات بدات يوم 26 ماي 2017 يوم الجمعة الأسود بالنسبة لمدينة الحسين على الخصوص وللريف العامة. فالنهار باش بداو أرادوا اعتقال ناصر الزبزاب، تمت مداهمة البيت ديالو وتكسير الباب والدخول على والدته. فالوالدة استنكرت ذاك التعسف اللي وقع، ذاك المداهمة، ذاك النوع ديال المداهمة، فضربت فتم الإغماء عليه. Ce vendredi noir, 26 mai 2017, ce jour-là où les forces de l'ordre nous intervenaient d'une manière sauvage,
pour arrêter Nasser Zelzafi. Ils ont cassé la porte de sa maison. Ils ont eu face à lui sa mère, Francis Zoulikha, qui a protesté énergiquement. Ils ne l'ont pas respecté et ils n'ont rien fait pour qu'il y ait une intervention qui se passe dans d'autres conditions. السيدة حملناها لقسم المستعجلات مستشفى محمد الخامس في حالة انهيار تام، وبعد ذلك خليت الدار خاوية من جميع عناصر العائلة، ففعلت الدار ما فعل. Suite à cette intervention, la police a maltraité et a bousculé Madame Zelzafi et qu'elle nécessitait son hospitalisation d'urgence à l'hôpital Mohamed V. Et je suis parti avec elle et j'ai laissé la maison ouverte où il y avait les policiers et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et ils ont fait le saccage. منين رجعت انا خليتها في قسم المستعجلات، رجعت الدار لقيت الدار مليء برجال الامن، ما استطعتش انا ندير جر للمسائل اللي عندي، مشاكل اللي داخل البلد. فمنذ ذلك اليوم بدات الاحتفالات في صفوف النشطاء، تمت المداهمه ديال الديور عباد الله، تم تكسير عدة أبواب ديال الديور إلى درجة أن ذاك نهار الجمعة تم مداهمة جميع المنازل اللي كاينة في الشارع ديال ناصر الزلزال. Quand je suis revenu de l'hôpital, j'ai laissé ma femme aux urgences. J'ai trouvé la maison pleine de policiers et je n'ai pas pu faire au minimum l'inventaire de ce qui a été touché ou disparu. Et depuis ce jour-là, ils ont été dans toutes les maisons. Ils ont été dans toutes les maisons de la rue où habite Nasser Zelzafi et ils ont cassé les portes et commencé à arrêter tous les militants. وأثناء الاعتقالات الشباب تعرضوا لجميع أنواع التعليم الجسدي، المعنوي، النفسي، اللفظي، جميع أنواع التعليم. Pendant ces arrestations, les jeunes, ils ont subi toutes les formes de torture, psychologique, verbale, physique et sauvage. مثلا نهضر على ناصر كما القبض عليه في احد شواطئ سويد دريوش، فجيء به الى المطار، ومن المطار الى مخفر الشرطه بالحسينه، ومن مخفر الشرطه بالحسينه الى المطار ثانيا، ومن مطار الحسينه الشريف الادريسي الى مطار الدار البيضاء. Je vais parler de l'arrestation de mon fils Nasser Zelzafi, c'est son fils. Il a été arrêté dans une plage de Drimch, la province de Drimch. De là, on l'a amené à l'aéroport de commissariat, et du commissariat encore à l'aéroport, et de l'aéroport à Casablanca. بطبيعة الحال هذا الشيء وقع قبل وقت كثير، فأثناء هذه المرحلة كان هو يعذب، وكانت كتقال ليه بعض الكلمات، ففي الحقيقة يعف اللسان عن ذكرها أمامكم. Le transport et tout ça se passait en hélicoptère. Et pendant ce déplacement, et tout le long de ce déplacement, il a été humilié, maltraité, et on lui disait, il insultait avec des mots qu'on ne peut pas répéter dans cette assemblée. هنا ما كنتكلمش غير على ناصر الزلزال، كاين هناك حاكم اللي كان كيتعذب ملي كيوقع الإغماء عليه كيفيقوه بالعصير. كاين الأبلق مثلا، الأبلق يعني كلاحقو. عندنا واحد المثل في الريف كنقولوا راه كلا قد اللي كلا الحمر في العقله،
ما نعرفوش نترجمها ولا. Je ne parle pas que de Nassar Zefzafi, mais je parle aussi des autres cas, le cas de Haki, qu'on le torturait, qu'on le maltraitait, il s'évanouissait, et on le réveillait avec des jus, et on recommençait, et tout ça. Le cas aussi de la blague qui a pris et qui a mangé, comme on dit, je ne sais pas le français, trivialement, il a mangé dans les dents. Et il a tellement mangé, comme dit un proverbe ricain, on mange tellement qu'on tombe de la montée. Il en a pris autant que ce que l'âne prend dans la montée. Désolé. على أي حال فبعد اعتقال جميع النشطاء ومستوهم إلى غاية الدار البيضاء 26 كيلومتر، فهذه محنة للعائلات، لأن باش تدي 26 كيلومتر هذه روتور، ففي الحقيقة هذا عذاب في نفس الوقت للعائلات. بغض النظر عن بعض المعتقلين 3 إخوة توفوا. هاد الناس واحد فاس، واحد تونس، واحد قرسيل. حتى الزيارة ديال الأم ديال هاد المعتقلين ما تستطاعش تزورهم في فترة واحدة. Les personnes arrêtées, on les a déplacées vers Casablanca, à 620 km de chez eux. Des déplacements qui étaient pénibles, qui étaient difficiles. Et on a aussi déplacé et dispatché sur les autres prisons. Et c'est des familles qui ont aussi souffert, et notamment l'exemple d'une maman qu'on a arrêté ses 3 fils. Et on en a mis un à Fès, un à Taounin et un à Guirsif. On a mis Guirsif. Et ces personnes-là, la maman ne savait pas comment faire pour les visiter. Et je vous imagine, on imagine comment ils peuvent être dans 3 endroits qui sont loin de l'un à l'autre. في الحقيقة كانوا الدراري هناك خاسرين كيجعلوهم بنادي الحق العام مع المجرمين. هذو القاصرين هذو باش ديرهم مع المجرمين، فاحنا يعني تحدثها هو نوع من التعليم. Parmi eux, il y avait, et c'est grave, il y avait des mineurs qu'on mettait dans des cellules, qu'on arrêtait avec des droits communs, des présumés droits communs, et c'était aussi une forme de torture. ومن باب اليوم إلى حدود اليوم بدأت الاعتقالات. إنسان دار تدويني تعتقل، إنسان عنده صورة ديال الجزائر تعتقل، إنسان قال عشا ريفي تعتقل، الإنسان خرج في الشارع عنده تليفون بغا يصور شي حاجة تعتقل. يعني الاعتقال من أجل الاعتقال. Des personnes qu'on arrête parce qu'ils avaient une photo de Zefzafi. D'autres on arrête parce qu'ils ont dit Rachel Vif, Vif. D'autres on a arrêté parce qu'ils prenaient une photo avec son portable. Et in fine, c'était arrêté pour arrêter. أما بالنسبة للمحاكمات أنا ما نقدرش نهضر على المحاكمات، ما نقدرش نهضر في الميدان القانوني أو الحقوقي لأن ليس من اختصاصي. فبشهادة هيئة الدفاع سواء في الحسيمة أو في الدار البيضاء، فأثناء المحاكمات مرت بشكل أستطيع أن أقول غير عادل. Pour les procès, je ne peux pas parler, je ne suis pas spécialiste, je ne peux pas rentrer dans les détails des procès, mais des témoignages, des déclarations, des comités de défense qu'on a fait SINA ou à Casablanca, c'était des procès qui n'étaient pas équitables. أما بالنسبة للمحاكمات اللي وقعوا في الدار البيضاء، محكمة الاستئناف في الدار البيضاء فهي محاكمة للمنطقة، محاكمة لتاريخ المنطقة، محاكمة لرموز المنطقة، محاكمة لقيم ومبادئ وأخلاق المنطقة. Le procès de Casablanca, dans la cour d'appel de Casablanca, c'était le procès du RIF, c'était le procès de la région, de son histoire, de ses symboles.
c'était aussi le procès de la dignité, c'était le procès de principes et des principes du RIF. فهذا بدليل أنه الإنسان قاضي أو رئيس جلسة يحاكم الإنسان علاش يتصور مع صورة عبد الكريم الخطابي، وكأن عبد الكريم الخطابي مجرم أو تهمة، يعتبر تهمة. في الحقيقة باش تصور مع عبد الكريم الخطابي خصك تدي عقوبة سجنية. فلهذا كنقول المحاكمة كانت غير عادلة. الإنسان دار جيم الناصر القذافي فكيتحاكم. الإنسان ما عنده حتى تهمة مازال الحاكم اللي كاين معاه حاليا في الزنزانة، التهمة الوحيدة ديالو اش كنتي كتقول له في الودنين الناصر. On a jugé des personnes parce qu'ils ont pris une photo avec le portrait d'Abdel Khattabi. Comment on peut imaginer qu'on juge quelqu'un parce qu'il avait pris une photo avec Abdel Khattabi? On a jugé, par exemple, le Haki, qui est dans une cellule, on n'a rien à reprocher, on a jugé comment, qu'est-ce qu'il chuchotait dans l'oreille de Zebzafi. Et surtout aussi qu'on a jugé des personnes parce qu'ils avaient le temps sur Facebook de mettre j'aime et sur le commentaire. فالدليل الآخر أنه قيل في المحكمة كسؤال ناصر الزبزافي واش بغيتي توحد أهل الريف؟ رد هو في جواب قال له وشكون اللي بغا يفرق أهل الريف؟ Et parmi les questions, par exemple, on a posé à Nassar Zebzafi, est-ce que tu voulais unir les habitants des Rifs? Il a répondu, mais qui c'est qui veut diviser? Qui c'est qui veut diviser les habitants du Rif? هذه الدلائل هذو من طبيعة الحال يعني كتوضح لنا أو كتفسر لنا على أن هؤلاء يحاكمون المنطقة ويحاكمون رموز وتاريخها ومكونتها Ces questions et ce procès, ce n'est que la preuve que c'est toujours une région, une résistance, son histoire, sa résistance, ses symboles, etc. qu'on juge. فهاد الناس هادو مثلا اللي خداو 20 عام، حنا كنعرفوا السيد فجر السفارة الأمريكا في طرابلس خدا 22 عام، وقد قتل تيح أرواح. فكيف يعقل لإنسان طار بمستشفى ومدرسة وفرصة عمل يتحكم ب20 عام وبقى بيت 18؟ Les personnes qui ont pris 20 ans de prison pour avoir un ordre d'idée, celui qui a explosé l'ambassade américaine de Libye, il a été condamné à 22 ans de prison. Comment on peut imaginer que quelqu'un qui a revendiqué pacifiquement l'université, l'hôpital, les infrastructures, puisse être condamné à 20 ans? بالنسبة لنا أنا كشخص أحمد الزبزافي رئيس جمعية كافلة لمعتقلي حراك الريف، أثمن المسيرات والوقفات اللي خرجت بعد صدور الأحكام الجائرة. أقول الأحكام الجائرة وليست القاسية، لأنه إذا قلت القاسية معناه كان خصهم يعتبروا أحكام صغيرة، لا، فما خصوش تكون عنده أحكام قاسية، هذو أحكام جائرة، لأن بناء على ما سمعنا من هيئة الدفاع جزاهم الله عنا خيرا أن الملف فاعل، ومع ذلك جات 20 عام، 4 ديال المعتقلين داو 80 عام. Moi, Ahmed Zebzafi, en tant que président de l'association Kafra, et je le dis pour les manifestations qui se sont déroulées après le procès, après les condamnations, que nous ne parlons pas de peine lourde, on parle de peine injuste, de peine inique.
Parce que si on parle de peine lourde, c'est-à-dire il méritait une peine moindre. Sachant que les dossiers ils sont vides, donc il n'y a pas de place pour une quelconque peine. في الحقيقة ولا جينا نتحدثوا على الحراك ديال الريف ولا على الريف كمنطقة هو وقت كبير جدا باش نهضروا لأن الملف ديال الريف أو ديال الحراك غني جدا، خصنا وقت كبير جدا. فلهذا أكتفي بما قلت وأشكر الحضور الكريم ولكم ألف شكر مني. Pour parler du Hirak du Rif, il faut beaucoup de temps. Parce que le Hirak du Rif et le Rif, c'est très riche d'événements, c'est très riche de beaucoup de choses. Et il me faut beaucoup de temps. Et pour le moment, je me contente de ça. Et merci pour la présence.